हाय सांग मैंने आपण मानू जति ए वीडियोटा भल लगी आपण माने निश्चय शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब कला जमा भी भूलिए, लाइक कला भी जमा भी भूलिए। वीडियो टी फास्ट टू लास्ट जाए देखिए। देखु स्कूल बाहर थिला स्कूल रे बन्या पानी पशि जाइए बसिकी मैसेज आसला स्कूल छुट्टी होली एवं बसिकी ओह्ला ओह्ली बाबू कर स्कूल आज बंद, स्कूल जीवे नहीं। मु सकाळ मना करथिला जीवनी जीवनी शोईथिला मु कहली हाँ जीव एंदी जीवनी एंदी हेगी केते समय पर पुणी आसला मैसेज करना स्कूल पानी पशि जाए, महानदी पानी पशि जाए। महानदी कड़े स्कूलटा अच्छी महानदी पानी पशि जाए से स्कूल बंद। आर समुदाय अष्टम पर्यंत माने क्लास हुए प्रथम रु अष्टम पर्यंत, आंकर प्रथम रु चतुर्थ पर्यंत छुट्टी, आ पंचम रु अष्टम पर्यंत क्लास हे। घरे डेइबे केते दिन डेइबे पानी छाड़िया पर्यंत डेइबे कौन करेंगे पानी न छाड़े पर्यंत डेइबे टिफिन थुआई टिफिन सब जाक खाईदेव पानी पीदेव आईटी स्कूल आज कर एते दूर ताती धरी पारानी पेट तुम खसी जाऊँ पानी रे छाड़े लहड़ी करिकी खेलिबो सेठी हां आमे सब मंदिर पाखे एबे सांग सांग जस्ट करी बाहर कली ताती थो निश्चय। इथे हमर सुंदरी बसिकी चाटी चुटी होचंदी सकाळ उठिकी कौन दाना फाना खाऊला बोधे से की चाटी चुटी होची। हाथ धरबी तार हाथ धरबनी छड़की नहीं जाऊँ हाथ हाथ सब उदा कर देती उदा चाटी चुटी दिह। आज स्कूल छुट्टी है बाप झील ये बसिकी गेला कराकरी होचंदी आज दिन जाक पूरा खुशी झील मो पाखे आज गेला करी मजा मस्ती आज केते दिन एमती गेला करी कटिबो आज कटिबो कौन 2-4 दिन खंडे कटिबो स्कूल रे पानी अछि से पानी कर आज बसिबो मु कभी जाउची पळेबी छुआ माने पाठ पढी हरे गपुची मुह को हलेगी। आज आउ बड़ झी हमर ट्यूशन जाइची से ट्यूशन फेरिनी आसले खाइबो स्कूल जीवो तार कि पानी पसिया ना ना स्कूल बंद करियार नहीं। आर स्कूल बंद हेले ये चुपचाप ही मजा मस्ती करी समय कट जो कि तार स्कूल बंद होला माने से पूरा कांदी खाली गड़ीबो कोना मु स्कूल जीवी आबे गाधे नहीं मुझे जाऊँ गाधे की आसे एबे आसी पवन खाऊँ झील मोर एबे जीव गाधे को गाधे आसले स्कूल जीव मुझे गाधे की पलि आसी मो झील भी रेडी है स्कूल जीवा एटी पूरा सजबाज जोर चलती ड्रेस पत्र पिंधिकी खाली मुहरे खाली पाउडर पुला पुला बाडौची पकई उठे लगेलानी चलो एबे खाईदेव चलो कहते खाया दीजिए खाई दे स्कूल पढ़ेब तार टाइम है मो साना झील जो स्कूल जाए एकाथरे टिफिन कर दिए सी भी खाए ये भी खाए सकाळु से बिस्कुट खाई ट्यूशन छाड़ू आसला गाधे गली काम सारी से पखाड़ खाई जमा जीवनी कई दिन टाइम कौ दिन कर कौन टे भात थब खाई ना जमा पखाड़ तो खाई स्कूल खाई पखाड़ कौन शोबी ना कौन एवं नहीं गलानी खाया साढ़े कौन पड़े जाऊँ बाहर कौन दांडे बस खाइब ना कौन लोक देखे सत मोर देखे कौन 9:33 सत कौच मिछ नुह सत तो स्कूल टा बहुत दूर तो से
माँ नातुणी एଠି बसिଛନ୍ତି। ଯିବି ଠାକୁର ଘର କାମ କରିବି। ଓଳା ଭରା କାମ ସାରିନି, କିଛି କରିନି ଠାକୁର ଘରେ। ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନାନୀ କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇକି ସ୍କୁଲ ବାହାରିଥିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇକି। ମାଙ୍କଡି କ'ଣ ଖାଇଲୁ? ମାଙ୍କଡି ଖାଇଲୁ କ'ଣ? ସିମେଇ ଉପମା। ଓହୋ ମା କ'ଣ କରୁଛି? ମା ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଲୋ ଅଜାଡ଼ି ଦଉ ତୋରି ଉପରେ। ବା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଠାକୁର ବାସନ ମାଜୁଛି, ଠାକୁର ଘର ଯିବି। ଆମର ସବୁ ଏଇ ବାସନ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦେଖିବ ପୋଛିକିରି ଖାଉନି ଜମା। ଦେ ନେ ଲୋକଟି ପଡ ଲୋକେ ମତେ ସୁନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛି ବା ଲାଗିଛି। କେତେ କଷ୍ଟ ଏଇ ଆଉ କେତେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ନାନୀ ବାହାରି ଗଲାଣି, ଯିବ ପୋତନା ବାହାରକୁ ଯିବ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେଟା ତ କହିଲୁ। ସ୍କୁଲ ଯିବ, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀ ସ୍କୁଲ ଗଲାନି, କାହିଁକି ନା ଆମ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଭସି ଆସିଛି। ଏମିତି ମୁଁ କହିସାରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଓକେ ତ ଜାରି ରଖ। ହଉ ବୋଉ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ ସବୁ ନେଇଛି। ଆବେ ଗଲେଣି ସମସ୍ତେ। ଏଇ ଲୋକ 6-7 ଜଣ ପିଲା ଗଲେ। ଏ ନାଇଁ ବୋଉ ଗଲେଣି ବା। ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଦେଖିଲୁ? 9ଟା ଯୋଉ 44। ଯାଉଛି ଯିବୁ ଖୁସି ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇଛି। ରୋଷେଇ ଖାଇଛି। ରୋଷେଇ ପାଣି ତୁ ପୁରେଇଥିଲୁ? ଏଇଲେ ବୋଧେ ମାଡ ଖାଇବାକୁ ଡେଲି। ମାଡ ଖାଇସାରା ଘରେ ରହିଥିଲେ ପଳେଇଲା ଆଉ। ସେଇ ହିଁ ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଯିବା କ'ଣ କରୁଛି। ବାଏ ବାଏ। ନାନା ଆଇଲେ ଫଟୋ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ। ଆମ ସ୍କୁଲ ପଢୁଛି। ମୋ ମା ଆଇଲେ ସେଇଠି ବଇଛି। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଉ ବାସନ ମାଜି ସାରିକି କ'ଣ କରୁଛି। ବୋଉ କ'ଣ କରିଛୁ ବାସନ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆହୁରି ଠାକୁର ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି ନାହିଁ। ମୋ ମା ଖାଲି ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ବାରଣ, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ରଖିଛି ମୋ ମା। ନାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଖାଇଥିଲି ସିମେଇ ଉପମା। ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ମୁଁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଥିଲି, ଖାଇଥିଲି କେବଳ ହର୍ଲିକ୍ସ ବିସ୍କୁଟ। ମୁଁ ଯେତିକି ଖାଇବି ମୋର ନେଇକି ଯିବି। ଲାଗି ଯାଉନି, ଢାଳୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଟିଭି ଲଗେଇ ଦେଇ ଖାଇବି। ସେଇଲେ ଯଦି ରୋଷେଇ ଘର ଲାଇଟ୍ ନ ବନ୍ଦ କରି ମୋ ମା ଆଇଲେ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। या
ଏଇଟା ବୋଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି। ମାନେ ଯୋଉ ସକାଳ ଠାକୁର ପୂଜା। ଆଳତି କରୁଛି। ହଁ ମୁଁ ସେଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରେ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ନମସ୍କାର ଜଣେଇଦେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିଦେବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ହେଲା। ଏଇଲେ ବୋଉ ଆଉ ମା ବସିକି ଆମର ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ଟିଭିରେ ବସି ନ୍ୟୁଜରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହାନଦୀରେ କେତେ ପାଣି ଆସିଲାଣି। ମହାନଦୀରେ କେତେ ପାଣି ଆଇଲାଣି ଦେଖ। ମହାନଦୀ ବେମୁଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି 11,60,900 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଆଜି ବନ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖୋଲୁଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଏପଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିନି, ନହେଲେ ମା ଗରେ 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 ହଉଥିବ। ସେ ଆଗ ଫୋନ କଲ କାମ ବୋଉ କରୁଛି ଉଠିକି କଣ ଆସୁନି। ରାଜୁଆ ଧୁଆ ଶୋଧୁଛୁ ନା ତା ସାଙ୍ଗେ ତାରି କାମ ଅଛି କରୁଛୁ। ଦେ ମୋ ବୋଉକୁ ଫୋନ ଲଗଉ। ସଉଦା ଆଣିବ ଅତି ବସି ଯୋଉଟା ହାରାମ ଦିଆ ବୁଝିଛ। ତୁ ତା ପୁଅକୁ ଏମିତି କହୁଛୁ। କଣ କହିବି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଜମା ହେଉଛି। ଏତେଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଣୀ ତା ବେକରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନା ମୁଣ୍ଡରେ। ମୋ ଧନ ଆଜି ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇକି ଘରେ ରହିକି କେତେ ଗେହ୍ଲା ହଉଛି। ନନା ରାଜ ପାଖକୁ କେତେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ରାଜ ଘରକୁ। ସେ ତା ଘରକୁ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ